روى القلب ذكر الله فقه الإسلام مقبلا ولا فقه الإسلام أو كإميسيون mi be silamaya kiti baba wala wala la aw ɲɛ nɔgɔya boro ma. Fikul Islam lasenibaga Imam Isa Kone. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على بشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الله سبحانه وتعالى تنو مسامني تنو الكاكا واتي بلاد نمالو تلا تنو لا هيركو كنا كنما كوكا كلا كنما بامكاني بي سومدان كلا كلفا بافين فلاتو أنا وميا كني أنا كني أصابع سكوسون أنسلا كهانغا بسكونو روكا ديبلاسي كابوي كنانغا رادو سلامي رادو الفركان لمن kala bela nyamba ifo ne roto na kasara Allah subhanahu wa ta'ala ka fulisan mambaye wami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malma la mekela lokumi e kalo nyamema na na nyonsoro bi so madana ole emission ina iframa ko fikul islam we emission mimbe radio alfukan ka emission alhamdulillah masaba subhanahu wa ta'ala ka dien la donc mimbe tani kasi kala sujet ni nyonte ambela deni kan ka na fasoro minula o sobya ko son komi ambela deni kalo depuis wati jani yanga sida loruna ye ka ben émission kerima ni hay folama ko subo alautara subhanahu wa ta'ala aka omi nke adamaden ka la daire ye adamaden be subo nyimala wala ma be ka subo koro ye wala ma minu koro bala dole olu koro teke ala imamu kumala ni bela den ko kan anga imam be adila ma son wole be imam sallu trabla be studio kono bi somadana mina furidi imam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد لله. donc ban malam ne kila loaika imam kam sitani ni masaba subhanahu wa ta'ala kadi donc anya lon ka foko alhamdulillah ambe min ko ka bela de ni ka lon ole be siboye ka kibaro alhamdulillah anka antimina ro cheman balelo minu ni imam ka o detail o di ama mais ambe taranga sida luruna ye masaba subhanahu wa ta'ala kadi ka be émission kerima wala ma o temo kere ni fononi ma yala imam comme ambe sibo da kunulo est-ce que nya jumane ma ibese ka mo bese ka bara jumane ke yala ni ibese ka sibo nyana ma yere soro wala ma ibe sibo yeminu ye sibo tiema ye ika sinola alors obese ka kenya jumane ma imam inshallah. Donc mais ya note amena balima belade ni hakila jinanga minute tanu lora ma mwanke question ina inshallah mina na téléphone daire ni masabaka dien wala belade ni bese ki préparer kaka nyingali kono kaka nyingali poser imamuku mentani blala shiboka fanfero manga fote nangu nala sonana ka bible ansi kono mina na téléphone daire donc belade ni préparer ima yoro mi famille wala ma kominu bekela ni ala sona imamu bina na olu detail ni masaba subhanahu wa ta'ala ka dianga fuli be belade ni inshallah ta'ala. Donc imam anga nyingali jona le beniye inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa usalli wa usallim ala abd al-khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd albi kanga patum na albalamu kala. Amin rabbi amin. Amba ansim albalamu kala. Amin amin. Me Allah ta'ala tanu masamini akakani tanu sani wati belajilla. Mais Allah ta'ala tanu akaslamɛ nɛmaw kan sabu nɛma tɛ do kurko kan nɛma min n'a sela silamɛya kan nɛma fɛ olu kosɔn waati bɛɛ an bɛ Allah ta'ala tanu nɛma nin kɔnɔ an b'a tanu seli kɔnɔ seli kɔfɛ an b'a tanu o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ciba kan sallallahu alaihi wa sallam o tɛmɛni kɔ an b'an ka nabilikala bɛɛ lajɛlen fɔlɔ nin waati nin kɔnɔ an ka foli ɲɛsin bɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn n'a b'an lamɛnna nin waati nin kɔnɔ hali kan bɛɛ lajɛlen bɛ an sɛmali bɛlamu kala amin 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 an bɛ foli fana ɲɛsin an ka imamu fana ma mashallah n'o do an ka tɔbibu ye a ka ɲininkali ɲɛsin kana an ma cogoya jumɛn an ka suko bɛ kɛ suko ɲɛnama ye n'an dala sunɔgɔ la ala bɛ so ka suko ɲɛnamaw la an ɲɛ kan mashallah dɔnnikɛlaw bɛ ni fɔla la kiba ale sɔrɔ dɔ siran baba fa hadisa kɔnɔ a ko ni diinɛ laban sela ka ban
ko silama ɲinama mumini ɲinama a bɛna suko min kɛ a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ye ana disa mi a bɛ lakala muslimu kɔnɔ olu kosɔn dɔnnikɛlaw kumana kan n'o de ye Ibn Kayyim ye o ni dɔnnikɛla tɔw kumana ko n'i bɛ fɛ i ka suko bɛ kɛ suko ɲinama ye i bɛ to ka suko ɲinamaw ye waati i bɛ kɛ jija i bɛ to ka tiɲɛ fɔ i nɛn kan Allahu akbar nkalon tigɛ i b'o dabila i bɛ to ka tiɲɛ fɔ an na gɛlɛya ɲanya an na b'i kan i ka tiɲɛ fɔ masha Allah wa a dɔ ye ko tuni i bɛ ja fɛn min fana n'a bɛ di kɔnɔbara la a bɛ kɛ halala fana ye Allahu akbar i bɛ jija ala ko ma yɔrɔ ma jan ka bɔ haram ko ma n'o kɛla Alahu Taala bɛ suko ɲinama la ɲɛ kan suko ɲinama bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na olu b'o ye i b'a Alahu Taala ka wani a kan ɲanban an bɛ ko min kɛ i bɛ jija k'olu kɛ a kan gban ka bɔ fɛn min fana ma i bɛ jija fana k'i seko damayira ka k'olu fana ye k'o to yen k'a la tiɲɛ fɔ kan ale na halala don min na n'o kɛla i ka tiɲɛ i ka suko i bɛ fɛn min bɛ la ɲɛ kan a bɛ kɛ halala ye a bɛ kɛ tiɲɛ fana ye olu kosɔn a fɔla don dɔ la kisa kun babu bena ka kisa dɔ le kisa ni lakarila u nana sugo kala dɔ le fɛ o y'a ɲininka ko sugo kɔnɔ k'ale k'a ye sisɛ b'a la ka a ka sha'ir ɲɔkisɛ a b'a la ko tɔmɔ a b'a la ko tɔmɔ sugo kɔrɔfɔla ko ne bɛ nin lɔn k'o ta ka na ni i ka fɛn dɔ tun na i bɛna fɔ n ye sɛngbere a taala ka na a ko n bɛ selila fɛn min kan n k'a bɔ ka bila sanfɛ m'a ye a ko taa siriwurila kɔ mais déjà ale ka lɔn a bɛ cogo min na ale déjà parce que waati dɔ la n ko sugo fɛn ni k'i bɛ fɛn kelen fɔ a la waati a bɛ taa jiwo fɛ a bɛ nin ta waati dɔ a bɛ nin ta waati dɔ ala fana b'a lɔnniya di dɔw ma o cogo la ala fana ka lɔnniya nin d'ale ma f'i la na taara siriwurila kɔ a ma kɛ kuma jan ye a ko n nana n ka dɛbɛ kɔ n bɛ sela fɛn min kan n ka bila sanfɛ a tununa a fana f'i la na kala ten a fana ka ta ka bɔ ka d'a ma masha Allah dala b'u buru o fana b'a fɔla fana a bɛ bɛnna o sen ma ala bɛ sugo ɲinama dɔw ala b'o la adamadenw ɲɛ kan waati dɔw la hali bi k'an bɛn an sen mal bala m'o kɛla min rabi voilà donc an ka ɲininkali filanan imam o de bɛ mɔgɔ bɛ se ka hakika sɔrɔ ɲɛ jumɛn de ma ka tiɲɛkan yɛrɛ sɔrɔ sibo yɛrɛ la o bɛ kɛ waati jumɛn ye alhamdulillah an b'an ka tabibiw fo la masha Allah suko ka langɛnɛya kɛnɛ kan dɔnnikɛlaw bɛ kuma caman le fɔla la ni sela kitabuw kɔnɔ waati kelen t'a la dɔw bɛ se ka suko yɔrɔ min na dusa bɛ gba ko tɔla bɛ kɛ ala b'o bonya kɛ dɔw ye dɔw yɛrɛ bɛ suko dɔ la ale bɛ kɛ tile kelen kɔfɛ dɔw yɛrɛ ta semaine dama sɔrɔ a ko tɔla bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ta kalo kɔfɛ a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ ta san caman kɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ an tɛna ko kisa fɔ an ko kɛrɛ min k'an sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan an ko cɛkɔrɔba dɔ kuma kan a kala k'an to Buwake a ka kisa fɔ cogoya min na nin walayi kalandenya banna ka waati jan kɛ an nani kɔfɛ yan ka furu ni fɛnw bɛɛ kɛ mais an nana ye suko kɛla ten parce que a durusuni dɔrɔn an kɔnɔ cɛ ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogoya min na a kɛla ten de masha Allah ko suko dɔ bɛ kɛ san yirika kɔfɛ souvent suko dɔ fana bɛ kɛ a bɛ denw de yira la k'a yira ko suko nin bɛna kɛ denw de la ou bien i mamanu le la ou bien a bɛ nana mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ ile kɔfɛ olu kosɔn suko bɛ fɛn min ye olu kosɔn i b'a ye dɔnnikɛlaw b'a fɔ la Sayidina Yusufa ka suko min kɛ denmisɛnya la n bɛ san 7 suko nana langɛnɛya kɛnɛ kan waati o y'a sɔrɔ a sera san 40 mais cɛ b'a donna ɲɔgɔn cɛ ala bɛ dɔ ta kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la dɔw ta bɛ waati jan kɛ dɔw ta o bɛ san yirika kɛ dɔw ta bɛ tile damadama kɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ ciba ta a sukola ko ale sɔrɔ dɔ salam ko donna Maka mais ala ka kɛ san wɛrɛ o donna san wɛrɛ kɔfɛ o donna na dɔw ta bɛ kɛ ten dɔw fana bɛ se ka suko mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye ko tuni a bɛ fɔ cɛ ma ko Abi Jahal sukola ciba sukola cɛni la k'a ye cɛni bɛ la ɲɛnama la a na donna silamɛya kɔnɔ a kabakoyala ka timi cɛn dɔ sala kafira de kan fi mɔgɔ le fɔnɔ a ka tɔrɔya fana ka bon o cogoya de o bɛ se ka nɛma nin sɔrɔ y'a suko nin kɔrɔ b'a den de ye a den nin tɔgɔ ko Okrima bon Jahal ale den ale le silamɛya la ci b'a ka faamu ko ja ko ka suko nin faamu olu kosɔn n'i ko bɛ suko kɔrɔfɔ an bɛ babu min kɔnɔ babu nin ka jan kosɛbɛ a ka jan dɛ parce que kayida caman le bɛ yen ele bɛ ko dɔ ye ja mɔgɔ wɛrɛ le fana bɛ suko fana kayida kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ye ko min le ka sɔrɔ kɛrɛfɛ wɛrɛ le na suko nin ci b'a ka faamu ja a tun bɛ kuma n'a den de ma fakɛma yɛrɛ tɛ suko bɛ nin bɛɛ lajɛlen yira ka yira ko suko fɔfɔ ɲɔgɔn kɔrɔ na olu bɛ yen olu kosɔn kisa dɔ bɛ yen dɔnnikɛlaw b'u nin fɔla nin babu kɔnɔ masakɛ dɔ tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Abdul Malik ale de sukola k'a ye a bɛ ɲɛni kɛla misiri kɔrɔn na siyɛn 4 a sinana
mais ko ni sugu dɔnkɛlaw bɛ yen ale ma sɔn ka taa ale ka mɔgɔ dɔ de bila a ka militaire dɔ bila ka taa ko a ye taa karamɔgɔcɛ ɲini ka sugu kɔrɔ la a ko n ka sugu nin a kana sina dɛ n ka ɲɛni kɛ misiri kɔrɔ na fo siyɛn 4 a fana taara kɛrɛden taara se yen a taara ɲininkali kɛ ko n'i bɛ taa i b'a kuma i b'a fɔ ile yɛrɛ tɔgɔ la a fana taara se yen fana a fana k'olu fɔ karamɔgɔcɛ ko i bɛ nin fɔla nin ko ile ka sugu tɛ sugu nin ka bon ile ma nin tɛ masa sugu le bɛ nin ye ko n b'a ɲini nin fɛ taa fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna k'a bɛ na f'i la a taara fɔ ko min bɛ kɛnɛ kan sisan ko karamɔgɔcɛ ye ko k'ile bɛ na kɛnɛ kan o fana kɛla sisan nana ko ne de ka sugu nin ka wala ko n k'a faamu sisan ko sinon ni nana premier nin ko ta sugu tɛ sisan ko non ko i bɛna mɔgɔ bɛna bɔ i kɔ la ni bɛna kɛ ni bɛna fanga ta ile kɔfɛ o nani bɛna bɔ i kɔ la i ka zuriya la n'o bɛna fangatiya kɛ ile kɔfɛ parce que jɔnjɔn masaya le tun bɛ yen ile tɛ i den bɛ sigi ni nin fana tɛ o fana bɛ sigi ko 4 ko le bɛna sɔrɔ i kɔ la o kosɔn a babu le a babu waasin jiddan wallahi fana ala ka mɔgɔ min dɛmɛ fana ni hamina ka bon fo ka timi wallahi inshallah wallahu ta'ala alam inshallah donc madame la mekelanga ka hakika sɔrɔ sibo la nyami ma raw les détails anyanatin sibo beta sɔrɔ waati dɔ la mɔgɔ min bɛ nala n'a ye voilà ale b'a jatila ko a nala direct la nyama ko a bɛ kɛlɛ ma ka sɔrɔ a bɛ contrat gbɛrɛ le kɛ min n'o tɛ kelen yala imam waati dɔ la denmisɛnnin ninnu ani fatɔ ninnu ani hayidatɔlu voilà olu sibo bɛ se ka ni kafiri waati dɔ la yala an bɛ se ka o kiti faamuyali jumɛn de sɔrɔ olu fanfɛ yɔrɔ la imam alhamdulillah dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnw kɔnɔ Allahu akbar denmisɛn ka suko ale ni mɔgɔkɔrɔba ale ni a ta muso min ni a bɛ koli la a ta mɔgɔ min bɛ jɛnɛba la parce que hadisa dɔw fana bɛ na waati dɔw la dɔw bɔra kɛnɛmaw hadisa ninnu na hadisa sabatiniw tɛ hadisa dɔ ye fuli an bɛ o fɛ bɛɛ lajɛlen ɲini a ko n'u bɛ yɛrɛ ka taa Alahu Taala fɛ ko ni maa min kɛra n'olu bɛ saniya kɔnɔ olu ni bɛ taa sujud bɛ Alahu Taala fɛ ni maa min kɛra n'olu tɛ saniya kɔnɔ n'u tɛ se ka se Alahu Taala fɛ u bɛ kɔsɛgɛ an b'o hadisaw ye la dɔw fana bɔra kɛnɛmaw ma hadisa sabatini tɛ hadisa dɔ ye fuli kuma ni sabatini tɛ an bɛ nin yira nin bɛɛ lajɛlen ka kan Alahu Taala fɛ ni suko ka yeli a den to ma a den to ko a den bɛ denmisɛn le ma a den bɛ saniya le ma suko ɲɛnama den bɛ la mɔgɔ dɔ bɛ se ka suko ɲɛnama ye k'a sɔrɔ a bɛ jɛnɛba la bɛɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an ka kuma bɛ na sama cogo min na mais dɔnnikɛlaw kɔni fanba taara nin kan denmisɛnw kɔni bɛ ne ye suko la a ka ca la a bɛ kɛ tiɲɛ ye denmisɛnw ka suko parce que olu ala sɔsɔ olu yɔrɔ ma jɛn ka bɔ o ma i n'a fɔ Sayidina Yusufa ka ni ye alhamdulillah a fana kɛla ten nin fɔlɔ ala ka kɔrɔta d'a ma mais olu ka suko caman kɔni bɛ kɛ tiɲɛ ye o y'a suko tiɲɛni bɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan ka tɛmɛ cɛlamɔgɔw kan n'u kɛla kanberelamɔgɔw ye an ka kuma bɛ na so bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen parce que kanberelamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ ale ka ala sɔsɔ ka ca a ka suko ɲɛnama yeli a bɛ dɔgɔya mais denmisɛnninlamɔgɔ ni yɔrɔ ma jɛn ka bɔ ala sɔsɔ ma a ka ca la a ka suko bɛ kɛ suko ɲɛnama ye fo ka taa se muso min n'a fana bɛ koli la jɛnabatɔ olu bɛ ka suko olu tɛ charte ye ko b'a adamaden bali suko ɲɛnama yeli la mais ni lala ni saniya fana o ka di Alahu Taala o ka ɲi o b'a yira ko bɛ se k'a ye baasi t'o la a bɛ ten fana muso ni cɛ an bɛɛ lajɛlen ka kan nin babu nin kɔnɔ olu kosɔn i b'a ye muso bɛ suko cogoya min na cɛw fana bɛ suko cogoya la olu kosɔn Imam Bukari a kumana nin babu kan ka babu dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛn ma muso ka suko kan muso ka suko kan olu kosɔn i bɛ taa ni sera i bɛ na kabana ko caman ye ka yira ko ɲinan ma kɛ bɛɛ kɔ ɲinan ma kɛ mɔgɔ si kɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la hali an ka waati nin na kabana ko dɔw bɛ kɛla wala i b'a sɔrɔ suko kɔnɔ na fanga kuma bɛ na se ko dɔgɔnin dɔw bɛ yen ko dɔgɔnin le yala suko bɛ ko dɔgɔnin na ou bien ko dɔgɔnin tɛ an ka kuma bɛ na bɔra kan waati na taw la mais an bɛ fɛ ka yira hikima dɔw b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ nisɔndiya waati dɔ la an bɛ kuma na nin mɔgɔ min fana lamɛnna waati dɔ la n'i ka kɔlɔsili kɛ waati dɔ la a bɛ nisɔndiya a taa lon dɔ la an tora darisu la an bamuso dɔ tun bɛ yen ale ko Côte d'Ivoire ka kɛrɛ nin kɔnɔ musolamɔgɔ le dɛ fo ka yira ko muso nin ko ala mɔgɔ le a ko Côte d'Ivoire ka ballon jeu dɔ kɛ waati dɔ la a kila kanu to Saudiya la ballon jeu na gɛlɛya dɔɔni yan mais bɛɛ yɛrɛ ko ko Côte d'Ivoire tɛna konante kuma le bɛ bɔla kuma kan mais muso ni a ka kuma sugo fɔ cogo min na a kɛla ten a ko k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Côte d'Ivoire bɛ na nin gagner mais a bɛna gɛlɛya dɛ a bɛna gɛlɛya parce que a tun bɛ kɛla waati min na ne tun tɛ ballon filɛ o tɛ ne ka programme kɔnɔ mais an terikɛ tɔw tun bɛ olu yɛrɛ taara netele san ka sigi ka ma filɛ parce que a kɛla kanu to ye
bon a ka kan ya jamana ka di waati dra il te sebe fla la waati mais trop to krima be fangre fe ama il a entré dobe ant sinte truzon grome wala ka bobo ngono ka ta kono ko a chena kaba Allahu akbar ka chena kaba mais aka fucho na kala te o ka baloninta makala galaya kono ma sɔrɔ nɔgɔya buru ma na suko dɔ fana b'o yira ka yɛrɛ ko suko ɲɛnamaw fana bɛ yen ala b'o lamɔ kafiri fana bɛ ten kafiri bɛ se ka suko ala bɛ suko ɲɛnama kelen fana la olu fana ɲɛ kan i n'a fɔ ni kɛla muluku fɛn misira masakɛ la ni yusufa cɛ ala fana a kila sababu ka kɔrɔta di sayidina yusufa yɛrɛ fana ma ale ka suko min kɛ alhamdulillah fana kɛla ten fɔlɔ mais yusufa fana ka plan dɔ a kɔrɔ suko bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que suko bɛ ko dɔ le ye a bɛ na sira dɔ kan ni fana sira k'a lɔn ko a sira le bɛ nin i b'a traiter i bɛ nafa sɔrɔ la masha Allah a kun ka suko ni n'an bana ni sayidina yusufa kun b'a kɔrɔ fɔ ka b'an ka sira dɔ a kɔrɔ an ka ma ka kɛ tan an ka ma ka sɛnɛ kɛ ka kɛ tan i b'a ye gɛlɛya kun bɛ na don jamana kɔnɔ ko n'a ko suko nin ye a kun bɛ na gɛlɛya kolo de kan mais sira dɔ fana bɛ ni k'o kɛ ala b'a nɔgɔya don ale fana k'o le kɛ nɔgɔya donna ala fana k'o kɔrɔta di sayidina yusufa ma o b'a ko suko ne b'a ye o cogo la mais denmisɛnw ta olu fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan olu kosɛbɛ i b'a ye olu dɔ la ka bɔ kuma fɛ muso dɔ nana suko k'a ye ko ale bɛ sa a nana fɔ i binisiri minɛ bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ sinaya sa ye ko ale ka sale a bɛ sa ni nɔnɔ bɔ la ka sa ni biri ka nɔnɔ bɔ muso in ko k'ale sinaya dɛ ibirisiri ko k'ale ye muso ye i yɛrɛ kɔrɔsi ko le ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni dunuya ka dɔw ye ka tɛmɛ dunuya mɔgɔw le a bɛ hakili di mɔgɔ ma pour ne pas que a lafili a b'a lafili ka bɔ i bɛ sendayɔrɔ lɔn tɛna teriya don ni bɛɛ ye sinon mɔgɔ min bɛ teriya dɔrɔn n'o ye sisan ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dunuya kanu b'o dusukun na f'i la a bɛ a fana kɛla ten nin fɔlɔ a bɛ hakili d'i ma i bɛ se ka kɔsɛ ka bɔ ninnu kan i tɛna fɔ ko muso suko le cɛ suko le i bɛ denmisɛnnin suko le i n'a fɔ an tun bɛ min mɛnna an tun b'a mɛnna mɔgɔkɔrɔba dɔ la a ta ne yɛrɛ ka an fitinin to an tun bɛ to ka ɲininkali kɛ ni denmisɛn bɛ to denmisɛn fitinin n'a bɛ suko la a bɛ kasi waati dɔ la a bɛ kasi waati dɔ la a bɛ yɔrɔ ko an ka dɔ ɲininka waati dɔ la ko nin jaralakaw la an tɛ kuma sama ka taa yɔrɔ jan na d'accord ale le o tɛ baasi ye ale ko ale ka kɔrɔ dɔ fɔ a la bon olu fana a kirida dɔ fana b'an bamuso bolo o n'an ka mɔgɔw bolo ka yira ko ja ko kɔrɔ bɛ suko la mais kɔrɔ ninnu yala o ye bɛnna o sen ma wa wallahi ale ko ni ka ye dencɛ suko la ka y'a bina ka y'a bɛ kasi a bɛ den bɛ kasila suko la ko kɔrɔ de ye fakɛ le bina suko la k'a ye fakɛ bina ne ko mamuso k'a bɛ ten ko k'a bɛ ten de la k'a suko la k'a fakɛ le bina mais ko n'a ka ye ni bamuso n'a bɛ yɔrɔ ko la waati min na k'a suko la k'a ye bamuso de bina masha Allah a bɛ yɔrɔ ko bamuso ka bina fakɛ ka bin a bɛ kasi o la bon olu ko akida dɔw ta mais olu bɛ dɔw caman kunna ka sɔrɔ a tɛ ten dɔnnikɛlaw k'a kɔrɔ bila bɛɛ la n'an bɛ kisa kelen kɛ k'o kuma datugu olu kosɔn don dɔ la dɔ nana cɛ dɔ nana ale bɔra muso dɔ k'a bɛ fɛ ka muso nin furu a ka ye muso ni a fari fini k'a ye finya kɔnɔ muso nin fana ka suru muso nin fana dajuru ka jan i n'a fɔ sama bɛ cogoya min na dajuru ka jan i n'a fɔ sama bɛ cogoya min na a ko kuma fɔ ye binisiri nin binisiri ko y'a sugo kɔrɔ ka don parce que finya kɔrɔ ɲɛnama de b'a la masha Allah olu kosɔn couleur ninnu bɛɛ n'o kɔrɔ ni dɔnnikɛlaw ka se finya ta kɔrɔ bɛ yen jaune ta kɔrɔ bɛ yen mais finya ta kɔrɔ ka di waati dɔ a bɛ masaya jira waati dɔ a bɛ nafolotaya jira waati dɔ a bɛ kɔrɔta fana jira a ko k'i bɛna muso i bɛ bɔra muso min kɔ muso nin furu dɛ muso le mais n kɔni bɛ ni yɛlɛ a la muso ni a nafolotigi le si ka dɔgɔ a si ka dɔgɔ a sunuya kɔrɔ b'o le Allahu akbar Allahu a fana kɛla ten fana a ka muso ni fana furu muso ni ma si jan sɔrɔ masha Allah mais ko a dajuru ka jan ko b'a yɛrɛ ko muso ni nɛnjuru ka jan a b'a yɛrɛ kɔrɔsi muso nin na a n'a da tɛ na ko caman kan ko n'a bɛ a bɛ fɛ ka kuma kan na k'a b'o le yira a la ko hɛrɛ caman b'a la a fana kɛla ten waati dɔw la an bɛ k'an bila an sema bɛɛ la m'o kɛla amina rabi donc alhamdulillah balima laminikɛla cɛman ni muso bɛɛ lajɛlen an bɛna na telefɔni dayɛlɛ sisan n'a sɔrɔ ɲininkali bɛ min fɛ mais an bɛna na question kelen di imam ma pour que imam bɛ se ka o di a ma o tɛ dogora ye an ka question nani na imam wole bɛ waati dɔ la a bɛ fɔla dɔ bɛ kibaru k'ale ka rasulu ye kibaru ye alayhi salam donc min ye rasul muhammed alayhi salam walama nabi ɲuman gbɛrɛ ye wala ale bɛ sibo ko n ka rasulu ye a nana ka fɛn ninnu d'i ma ka na ko dolu kɛ ɲɛ imam an bɛ se ka jumɛn de hikima jumɛn de sɔrɔ o la est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ rasulu ye k'i to sibo la wa alhamdulillah an bɛ Alahu taala tanu
ka ciba ye suko la o be suko ka ɲɛnama dɔ le ye masha Allah olu kosɔn suko babu olu b'a kɔnɔ mɛlɛkɛ bɛ ye cidenw bɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw mais ciba yeli suko la o kɔrɔ ka di ciba kumana kan hadisa caman la ka yira k'a bɛ bɛn Bukari b'a lakalila ani ni hadisa caman ba ni ka ciba ye ciba le la ciba mo fɛn gbɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ ma parce que suko la sɛtana b'a yɛrɛ ma k'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ se ka yɛrɛ ma k'a kɛ i fa ye i bɛ i den i bɛ mɔgɔ wɛrɛ kana mais ko ni ka ciba ye suko la ko sɛtana tɛ se k'o kɛ k'a fɔ ko sɛtana b'a yɛrɛ ma k'a kɛ ciba ye k'o bila sawura la k'o tɛ se kɛ la olu kosɔn dɔnnikɛla dɔw kun kala ni mɔgɔ dɔw sugula k'ale sugula ciba la a b'a ɲininka k'i ka ye cogoya jumɛn la i ka ye sawura jumɛn la parce que kitabu dɔw bɛ an ka sira kitabu bɛ o kumana ciba kan o kumana ciba yɛrɛ dancogoya kan ala k'a kɛ cogoya min na ni a ko n'a ko ɲininka n'a ko sifa bɛɛ ye k'o fɔ a b'a fɔ i ka nin fɔ tiɲɛni ciba tun bɛ cogoya min na kusi tun bɛ cogoya jumɛn la a janya tun bɛ cogoya jumɛn a gbɛya tun bɛ cogoya jumɛn la a bɛ ni o bɛɛ lajɛlen sɛ man ka sɛbɛn o kɔnɔ bon n'a k'o fɔ dɔnnikɛlaw ɲɛna sisan u ɲininka bɔ i ka ciba a fari tun bɛ cogoya jumɛn la a kusi tun bɛ cogoya jumɛn la a lɔjɛ bɛ cogoya la n'o bɛɛ fɔla n'a nana bɛn sugu ma o b'a fɔ i ka nin ye tiɲɛni n'ale ko ciba tun bɛ farafin de ye ciba tun bɛ taa o b'a yira ko sugu ni yɛlɛ ni ciba tɛ ale sɔrɔ olu kosɔn dɔnnikɛlaw kumana o kan n'a bɛ kɛ tiɲɛ ye ni a bɛnna waso nin fɔla n'a bɛnna o ye parce que sɛtana tɛ se ka yɛrɛ bila a sawura la olu kosɔn ala ka mɔ ɲɛnama caman de fana tɛmɛna n'o ka ciba fana ye sugu kɔnɔ a dɔ bɛ Abi Hanifa ye ale ka ciba ye don dɔ sugu la a nana sugu nin waralama parce que bɛɛ n'a ka lɔnniya le olu tun bɛ lɔnnikɛlababaw le mais a ka sugu nin ye a ma sugu nin kɔrɔ faamu dɔnnikɛla dɔ n'a b'a fɔ ma Ibn Sirin a ka kuma nin fɔ ale ɲɛna a ko ko n ka ciba ye ka kaburu wɔbi ka kurukun yɛrɛ bɔ ka bila n sisi la a ko i bɛ sugu min fɔ la n'a kɛla ten ko ala bɛna bɔnba k'i ye i bɛna ciba ka suna ɲɛnamaya mais i bɛna ciba ka suna ɲɛnamaya alayhi salatu wasalam bon a fana bɛ ten fɔlɔ Usman Bun Affan a ka ciba ye suko la a sunola ka ciba ye suko la wula sugu la a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne bɛ ne ka mɔgɔw o bɛna n fa o y'a sɔrɔ fitina waati le Seydina Usman tɛ se ka bɔ a ka so kɔnɔ mais a ka fɔ muso ɲɛna ko n ka mɔgɔw ko tɛna to yen ko bɛna n faga muso ko tin'u fɔ kɔnɔ sɔnna n'Ala taala sɔnna ɲuman bɛna bɔ ko ne kɔni ka sugo min ye nin ɲuman tɛna bɔ a la parce que n ka ciba ye sugo la ciba nana n kɔ ale ni Seydina Abaka ale ni Umaru o nana ne kɔ ko n bɛ taa sun tigɛ o fɛ sun na ko n bɛ taa sun tigɛ kɛrɛfɛ wulada nin na a sɔrɔ a tun bɛ sun na ale ko ko sugo nin ma yɛrɛ ale ale ka ɲɛnamaya bana ka ban f'i la n'a kɛla ten sugo dɔw bɛ na waati dɔ la a b'a yira k'a tigilamɔgɔ ka ko nɔgɔyala ka ban n'a ka ciba ye ciba nana ni fɔ ɲɛna o de kɛla o ye ka yira ko o bɛ taa sun tigɛ o fɛ ale Usman fana k'a faamu ten nin fɔlɔ a fana kɛla ten nin fɔlɔ Usman a fɔ ala mɔgɔw bolo olu kosɔn an bɛ nin fɔ bɛɛ lajɛlen ɲini ciba bɛ sugo la mais saritiw de fana b'a la an bɛ k'an bɛn an sɛmali bala m'o kala amin yarabi donc alhamdulillah e malma laminikɛlalu an bɛna na min fɔ laminikɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛna kama sɔrɔ an bɛ babu de la ni babu min a ka gbɛrɛn fo ka timi sabuya kosɔn an bɛna na taɲa gbɛrɛ ta min ni an ka kɔrɔman tɛ kelen ka kɔrɔ ni an ka ni weleli kɛla wurusita an bɛ imamu ɲininka imamu bɛ jebili di directement bon ni émission ni surtout an bɛ babu min kɔ kan ni a ka gbɛrɛn ka timi o sabuya kosɔn an bɛna hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ɲininkali min fɛ i bɛ se ka ɲininkali di alhamdulillah ni ɲininkali dila semaine gbɛrɛ voilà bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lamɛnni kɛ sisan ni kama sɔrɔ baara le bɛ min a ma nɔ fo ka timi surtout an bɛ thème min kɔ kan ni a risque ka bon fo ka timi donc f'an b'an jija k'a traiter ka ɲɛ o sababuya kosɔn an bɛna téléphone dayɛlɛ ni ka ɲininkali kɛ bi an b'i tɔgɔ ta ka ba kotuni k'i ka ɲininkali fana ta semaine gbɛrɛ sisan ni ala sɔnna i bɛ n'i sigi k'i ka ɲininkali jaabi kɔnɔ inshallah taala donc numéro dayɛlɛ la 33 00 02 90 salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amad Mato ay wuli kala ka bo mi? Kindo Abdurrahim ka bo Santé Colonel. Aywa Kindo Abdurrahim. Wala leba ka yi yari ke ramna. Yala mo be se ka fo ko ale ka yi suko ke ta ale ye asa ale be se ka ke mo ba ita ko me mo ba ya kwa. Ele ere ba ta ka lankale mo ma asa be be wa. Kwele ka ala ye kwa. Allahu akbar. Aywa nike. Wala. Wa alaikum barakatuh. Naam, Hamad Matia Kindo Abdurrahim Santé Colonel ka ala tala ye et puis ka ola kale mo yin o kiti be di. Naam, 33 00 02 90 ambe ayka urelu kono na inshallah taala.
donc an bɛ a bɛ se ka tante waati bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna an bɛ a ka ɲininkali le kɔ bi sɔgɔmada nin na inshallah. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allô, salamu alaikum. Voilà, 33 000 de 90 hali na ka taa sɔrɔ ko gberiya bɛ réseau ko la min an bɛ a ka wulili kɔnɔna o waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ sibɔ kiti le kɔ kan ɲininkali min bɛ min fɛ i bɛ se k'i ka ɲininkali di a ma n'ala sɔnna imam bɛ yan. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allô, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allô? Salamu alaikum. Amad mato. Diallo Umaru ka bɔ min? Va voir. Ayiwa, Diallo ma i ka ɲininkali. Han? An m'a faamu. A bɛ komi i ka lamɛnni ka gɛlɛn an ma, i bɛ se k'an rappeler? An m'a faamu, a fɔ ba? Ka i donna jiba la wa? Allo? Allo, abo an t'a faamuya la o. I ka faamuya no? An t'a faamu, i bɛ se ka kɔ ka i kɔ tuguni? N ko. I donna jiba la nɔ? Ji nin kɛla di? Ayiwa. Hakili b'a la Amadu Macɛ ka don jiba la. Naam, an bɛ i ka an hakili b'a la o de bɛ inshallah taala tuma don i bɛ se ka an rappeler n'a sɔrɔ o tɛ 33 00 02 90 voilà mɔgɔ dɔ ka sibo dɔ kɛ a ka saraka duluku fɔ i ɲɛna walama a k'i lɔbaara dɔ ka kɛli la voilà ou bien il yɛrɛ bu bɛ ko dolu yela ka bɛn sibo ka fanfɛ yɔrɔ ma ni a y'a sɔrɔ kɔnɔdɔfiri min bɛ i la voilà i bɛ se ka wuleli kɛ inshallah taala i n'a fɔ an balimacɛ Kendo Abdurahim ale ka wuleli kɛ ɲamimani ani an balimacɛ Diallo Umaru ka bɔ va voir 33 00 02 90 donc yanni o tɛ inshallah taala an bɛna na question min di imam ma o de bɛ imam mɔgɔ dɔ de bɛ yen n'a kibaru la ale bɛ wuya fɔ. Voilà, i b'a ye a bɛ wuya fɔ a ko n kibaruya nin na n kibaruya nin na yala wuya fɔli o est ce que a bɛ se ka conséquence lase mɔgɔ ma ou bien ni ka wuya yɛrɛ fɔ a tɛ foyi lase la mɔgɔ ma mais an bɛna an balima nin ta fɔ nin salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. An balima tɔ i wele kila ka bɔ min? Kendo Abdurahim ka bɔ Santi Colonel. Toujours Ingal dɔw bɛ yen fɛ o. Kendo Abdurahim. Dɔw bɛ yen ngali fɛn na suko ne mɔgɔ ka suko kɛ. Wa a bɛ to ka saraka di ko i bɛ saraka bɔ. Yala a bɛ bɛn wa? Ayiwa. Wala o bɛ to ka saraka di ko o bɛ nin bɔ est-ce que ale bɛ sukoya la? Ayiwa. Ni ka suko kɛ est-ce que a bɛ se ka a bɛ bɛn wa? Ayiwa. Ko Kendo Abdurahim ne kɛ? Ayiwa, donc o tɛ baasi an kɔni ka question faamuya inshallah taala 33 00 02 90 salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. An balima tɔ i wele kila ka bɔ min? Sise Abakar ka bɔ Julabugu. I ka ɲininkali? Ɲininkali min bɛ yen komi samɔkɛ kuma kari dɔ ka sisan ko ka kibaru kila la ni tɔgɔ sɔrɔ. Naam. An bɛ mɔgɔ dɔ yira mɔgɔ min sirama la ye mais olu bɛ alisuna wali jama a vraiment a bɛ olu kɛlɛla quoi. Baara kɛ a y'i bolo a ko k'i wele ka baaraw kɛ. I bɛ kila ye ale tɔgɔ sɔrɔ ko siga t'a la. N'i bɛ ka karamɔgɔcɛ la kuma la kuma faamu. Vraiment kila kan ka ye mɔgɔ bolo yɔrɔ min na bon. Ale kɔni yɛrɛ ka fɔ siga kɔni t'a la a ye baara dɔ ye sara n'i ko kɛ i bɛ kila ale tɔgɔ sɔrɔ. Ayiwa. Bon an bɛ b'a ye la ko kila ale tɔgɔ sɔrɔ k'a ka taa sira caman fɔ mais a ko ka to ale la suma de fɔ olu de suma kɛlɛ la. Est ce que a y'a kila ye o bɛ kɛ tiɲɛ ye ou bien a bɛ kɛ. Ni ce. Naam, o tɛ Amadu Macɛ Sise Abakar ka bɔ Julabugu la 33 00 02 90 an bɛ a ka wulili kɔnɔna waati bɛɛ lajɛlen na inshallah taala. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Amadu Macɛ i wele kila ka bɔ min?
Keita Barca, Gary Tuba. Keita Abakar Sidik, supporter Al Furqan. Voilà. Naam. Papa, me lève tout sur la voie. Tout sur la vie, il y a quoi? Naam. Il tout sur la vie, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Bon, il y a quoi, quoi. Aywa. Ini Chala Ibrahim. Naam 33 00 02 90. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Naam ambad mato. Kuna tabaka. Hein? Kuna tabaka. Kuna tia baka. Voilà. Kabomi? Libreville. 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 Ikanyi ningali. Wanga nyinali la ngai wara sema batu bengo. Ba andu be ma akere ka tu bengo ka tandom ube kan cheka chika poju kana wa. Ngai yete. Ngai kwa ma se. Wara sema bale tu. Aywa. Initié 33 000 02 90 ambi aika urulu konona o wati bela denina inshallah taala wala ni bela dembe kala pour que amese ka bosira ju ko kanyama moy be siboy fasarila nyaduma tumado ani suna mabenyo ma soba ko sombali mala mekala ni emission la urula amese ka tien ani uya lo franvasia ka bonyo na nyama comme dole fona ba fola ko sibo kante considérer là voilà dole fola ko sibo kante considérer là voilà ka so aduka ka considérer nyamima imambe ole nyafola ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa donc do ba fula de ko ko kibaru kan ko mote o blala o fesa ka soro do abe juila ka damania ko ka wati dolla mais comme ibeta ye wati timini la mo minu tube sibo fasari kala abi fasari la ka ben ay kan nafro mayro dolema wala bulu galbi se ka nafro soro nyamima wala ande se ka mandia soro nyamima bon olu tuta fasari na fo sunna ire be nyamino te sunna ire ko no fasari rol be alhamdulillah sayyidina yusuf aka sibo fasari wala fonani abe qur'ana anala qur'ana nasila o nyakere voilà si bo façon me ka mola soro sabe ko sambe émission la la pour que brada me ka famille soro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah mad matiato yure kila kabomi. Allo. Naam bam soto. Wa alaikum salam. Ito. Hein? Jakite tene ka wado koi. Voilà, jakite tene. Non ka wado koi. Dokoi ke. Aywa mbam so jakte tene ka bo doko ika nyiningali nsobi ni kalo ni lolo la ele ka kalo ni lolo yele wati ola bon nsobi la souffre demso ka fam so la quoi fani ila fani so la wa ale fam so le ke naam Das atema ka lele soko kalo ni lolo soko. Naam. Dande ka fa ile ngombe fan gwede mangani take kaja. Ika ofo sibulo kwa. Nga fo subilate. Kalo ni lolo. Ni Chala Ibrahim 33 00 02 90. Ame aika urulu konona wati bela denina donc alhamdulillah. Amena isaye ka donc ka badema krenta ni ko fe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Na mama soto e wuri kila ka bomi Salifu fana ka bo giglo donc mama so salifu fana nyininga juma ne bi fe nina mine ka so na aywa leki baro ne kandel mso fly moto koka moto koka parce que moto ndem sura donc kibaro kai moto koka imo fla ke isi ndu chadalo kola mais il a c'est dans le il va sidanke nete musoni ale blesse ni kati ka fani peke cheli era ka eso triko bando akana na triko ni peke cheli donc moto to fata kotila reti moto ka sidanke ni ye kan bokono aywa ka nde muso ka blesse sembe moto ti funa miro moto ti ka takalete donc moto ti ka tani moto kere ka le to duma na le blesse ni we sa na ne fan kai kampu Alhamdulillah barakatuh ni Chala Ibrahim donc alhamdulillah amina bita question alors inshallah taala
donc en balima laminikɛla cɛman musoman bɛɛ lajɛlen an bɛ a ye fo kaba i ka barika la i ka weleli la alhamdulillah min ye donc an bamuso an fa tɛ o min ye Kindo Abdurahima ka bɔ santé colonel ale ko ko mɔgɔ minnu n'a kibaruya fɔlɔ k'ale ka Alahu Taala ye sibo lɔ a fana b'a ɲɛfɔla mɔgɔw ɲɛna est ce que o bɛ se ka place di mɔgɔw ma o kɔfɛ Jalo Umaro ka bɔ Vavoie ale ko ko ni mɔgɔ donna ale ka yɛrɛ ye a bɛ ji la jiba dɔ la donc o kiti bɛ di alhamdulillah an balimamuso dɔ fana ni an balima dɔ ka ɲininkali kɛ mais est ce que ale Kindo Abdunuru tɛ mɔgɔ min ni ka saraka bɔ sibo waati lɔ wala ni taara saraka ese ko mɔgɔ ka fɛn ye sibo la bɛ se ka saraka bɔ wala mɔgɔ wɛrɛ lɔ saraka bɔli la Sise Abubakar Sidi ka bɔ Julabugu la ale ko ko yala ni mɔgɔ min a bɛ suna kɛrɛ la mais silamɛ ale kɔni bɛ mais ale ka imam ka kumakan na mais ko ni ale fɛn dɔ le bɛ o mɔgɔ bolo ni ka o baara tuma do k'i bɛ Alahu Taala ye direct donc problème yɛrɛ t'a la ni ka olu baara kɛ est ce que tiɲɛ de bɛ o ye ko dɔ bɛ se ka mɔgɔ lɔ ni ka o baara i bɛ Alahu Taala ye i ka sibo la direct wa voilà Keita Aliya ale ko ale sibo la komi donc ni mɔgɔ sibo la ka i yɛrɛ ye i bɛ yɛrɛ la o kiti bɛ di Konate Abakar ka bɔ Libreville ale ko ale ka wara ye voilà a bɛ sibo la ka wara ye i n'a fɔ wara bɛ ale domuna ka miiriya ma se ka c'est kojugu le bɛ kɛla ale la a ka sibo nin kɔnɔ Jakite Tɛnɛ ka bɔ Jokoyi ale ko k'ale ka muso dɔ ye muso min ye fani sɔgɔ le kɛla bɛ karo ani lolo sɔgɔla ka to ala fani sɔgɔ ale ka yira a ɲina fɛ sɛnɛ ko a ye o ɲɔnɔnsu kɛ a ɲɛ wala a ye ɲɔnɔnsu kɛ a ɲɛ k'ale ka o ye sibo la o kiti bɛ di Sale Fofana ka bɔ Giglo ale ko donc a balimamuso fila le sen tun bɛ moto kɔ ka accident kɛ donc accident nin nana juguya ale yɛrɛ balimamuso ma sisan nin fo a ye taala ka o to dugu ma o yɛrɛ blessé la fo ka blessé la min fanga ka bon alhamdulillah o le taala kɛ an ka bi ɲininkali ye inshallah taala mais imam yana mena don amena anga fɔ ten na ngamena na question ninnu to ten voilà n'an ka di bi semaine wɛrɛ résultat bɛ se ka di inshallah taala yala imam an ka ɲininkali naani na o yɔrɔ bi an bɛna na datu ni o ye miniti kelen jate kɔrɔ mɔgɔ min ni a bɛ k'ale ka rasulu ye sibo la alayhi salatu wasalam ko rasulu ka sariya juru di ale ma voilà est ce que mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ale b'o ɲɛfɔla ko rasulu ka sariya juru di ale ma mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ o sariya olu la parce que rasulu ka dama sibo la alhamdulillah an b'an ka imamu fɔla n'o n'an ka tɔbibu ye mashallah ka sogo ci b'a la o ye hɛrɛ ko le ye bɛɛ lajɛlen b'a kanna a kan ye hɛrɛ ko le mais dɔnnikɛlaw kumana fana kan ni sogola ci b'a la a nana fɛn dɔ f'i ɲɛna an ka sariya kɔnɔ ni sariya ma bɛn ɲɔgɔn ma masala ale sogola ci b'a la selon na ko ci b'a ka fɛn sogola k'ile bɛ selon sun o b'a dɔn ko sogo ɲɛnama tɛ i ma ci b'a ye mɔgɔ tɛ baara kɛla n'o ye a ka kuma dɔ fɔ ni sariya fɔla ɲɔgɔn kɔ parce que ci b'a fatula ka ban sariya datula ka ban an ka diinɛ datula ka ban mais sogo ninnu bɛ nana de k'an nisɔndiya ni tun bɛ baara dɔ kɛla n'a k'i baara ɲɛnama le a bɛ encourager baara nin kɛla basi t'o la dɔnnikɛlaw fɛ parce que sogoro ɲɛnama kana adamaden nisɔndiya ka encourager a bɛ baara naani kala a bɛ fanga bila kan a bɛ dɔ kɛ n'a bɛ baara jugu min na fana a bɛ yɔrɔ majɛ k'a ye k'a to yen mais n'a nana ni fɛn kula dɔw le i n'a fɔ an b'a yela cogoya min na an ka kuma bɛ nana se bɛɛ lajɛlen ma diinɛ borofaran caman bɛ bi an ka waati ninnu kɔnɔ olu ko ka akida sigi sogo le kan olu kosɔn a bɛ fɔ de ma ko ibn arabu filale alifilamu min na o ye aza sunni maliki sunni mais dɔw bɛ yen alifilamu ta la o bɛ aza bidi kofiri ale bɛ kafiri yɛrɛ a ka kitabu dɔ yɛrɛ bɔ a kan k'ale kocibaw k'ale yamaru k'a bɛ kitabu ninnu bɔ ibn arab ani ibn arab ayiwa kelen tɛ alifilamu min nani o bɛ sunamɔgɔ le malikiya le b'ale mais dɔ fana bɛ yen o b'a fɔ ma ko ibn arab alifilamu t'ale tɔgɔ la bon souvent ni ka kɛ karankɛla ni m'o ni yɔrɔ jateminɛ o bɛ y'a karan ɲami ka di ma k'ale ka sunamɔgɔ dɔ le kan maliki mɔgɔ le k'a sɔrɔ différence b'a la dɔnnikɛlaw sera ka nin bɛɛ jateminɛ ka ma filɛ mais diinɛ u bɛ fɛ k'an ka diinɛ ɲami cogoya min na an ka dɔnnikɛla min n'o tɔgɔ ni dɔn tɔgɔ bɔla ɲɔgɔn na o b'o tɔgɔ o ko kuma basi ɲɔgɔn na mais ale ka kitabu dɔ bɔ ko ci b'ale k'ale yamari kitabu nin kɔnɔ ko ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ olu ye fan bɛ kitabu nin kɔnɔ an ka kuma bɛ nana se bɛɛ ma ni ala sɔnna inshallah imam vraiment an bɛ hakɛto ɲini fɛ voilà n'o tɛ ala la waati tun tɛ nin ye mais ka bɛn waati ka seli ma semaine wɛrɛ ni masaba ka diɲɛ ye an bɛna na baara yɛrɛ daminɛ nin yɔrɔ la inshallah taala o min ye cɛba yeli ye sibo la ani ka mɔ a cɛba ye an lɔ jamari dolu kɛla k'an to sibo la alhamdulillah a kuma ka daminɛ lɔnnikɛla ninnu ka kiti ma ɲa ma ni ala sɔnna an bɛna o détail semaine wɛrɛ inshallah taala
taala balima laminikɛla cɛman musoman bɛɛ la n'an ka foli bɛ ɲɛ ka ba ka barika la i ka turumalo ko ɲuman la donc nin tun y'a ka émission n'a fɔ ma ko fikulu silaman bɛ kuma la thème min kɔ ka tile filanan ni o tun bɛ an ka sida loruna ye o le taara kɛ sibo ka kiti ye alhamdulilayi imam alhaji Salo Tarawele hafizahullah donc Abu Idrissa abra détail caman ba de di an ma bi lomba nin na ni ala sɔnna mɔgɔ min fana ka question ta la semaine wɛrɛ o jaabilu bɛna di ni mansaba subahana taala ka di ye janni o tɛ an bɛɛ de min ala subahana taala kan balimakɛ sa kɔni do ka émission ni présenté Sereme Yakuba ale bolo tuli technique la ka sabe kan kuma kana sey ma ayam be semaine wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. روى القلب ذكر الله فقه الإسلام مقبلا ولا فقه الإسلام أو كا إميسيون مي بسلامايا كتي بابا ولا لا أو نيه نويا بروما مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنان وموئلا فقه الإسلام لا سنبغا إمام إسا كوني عذابه غادة الجزا من ذكره متقبلا